Buenos días. 생활 집회 오늘 이제 3일째이고 주일 아침입니다. El seminario de la vida cristiana, el tercer día y el domingo. 또 우리 선교팀에게는 이제 멕시코에서 마지막 날입니다. Para aquí, para los mexicanos, en este lugar, es el último día. 우리 모두에게 은혜가 되고 또 하나님께 영광이 되는 그런 시간이 되었으면 좋겠습니다. Quiero que sea este momento, sea glorioso y gracia para todos ustedes. 하나님께 기도하겠습니다. Vamos a orar para empezar. 우리를 구원해 주신 하나님 감사드립니다. Dios, te damos gracias por salvarnos. 우리를 구원해 주셨을 뿐만 아니라 또 하나님의 은혜 가운데 살아갈 수 있도록 도와주시는 것 감사드립니다. No nada más nos salvó, sino también nos dio la oportunidad para poder vivir por usted. 멕시코에 복음을 시작해 주셨고 많은 교회를 세워 주셨습니다. Usted empezó en México el evangelio y dio muchas oportunidades para que haya muchas almas nuevas las salvos. 지금까지 함께 해 주신 하나님 주님 오시는 그날까지도 우리와 함께 해 주시기를 바랍니다. Señor, que está aquí con nosotros, por favor, esté con nosotros hasta el final. 오늘 주일 아침 이제 말씀을 우리가 함께 배우려고 합니다. Hoy queremos aprender, hoy en la mañana, 하나님의 마음을 또 하나님의 뜻을 우리 모두가 깨달을 수 있도록 도와주옵소서. ayúdanos para que nosotros sepamos toda su voluntad. 주 성령께 모든 것 의지하고 부탁드립니다. Todo lo dejamos en manos del Espíritu Santo. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 누가복음 22장 Vamos a buscar San Lucas, capítulo 22, 39절입니다. versículo 39. 누가복음 22장 39절부터 46절까지 San Lucas, capítulo 22, versículo 39 hasta 46. 찾으셨으면 ¿Ya buscaron? 다 같이 읽겠습니다. Si ya buscaron, vamos a leer todos juntos. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. 오늘은 눈물과 땀과 피라고 하는 주제로 말씀을 전하겠습니다. El temario de hoy sería lágrimas y sudor y sangre. 예수님께서 십자가에 달리시기 전날 밤에 겟세마네 동산에 올라가서 기도하셨습니다. Jesús, antes de ser crucificado, subió al monte Getsemaní y oró. 예수님은 곧 십자가에 죽으셔야만 되는 운명이었습니다. Su destino era morir en la cruz, siendo crucificado. 예수님은 심각한 고민을 하셨습니다. Jesús tenía una preocupación muy grande. 예수님께서 땀방울이 핏방울이 되도록 간절하게 기도하셨습니다. Oró muy fuerte hasta que hizo sangre las gotas de sudor. 무슨 소리야? 폭죽 소리. 예수님은 완전한 하나님이셨지만은 또 완전한 사람이셨습니다. Jesús era un Dios, pero también era completamente un hombre.
이것을 신성과 인성을 가지셨다 이렇게 말할 수 있습니다. O sea, eso podremos decir que tenía dos caracteres, que era carácter de Dios y carácter de hombre. 예수님은 하나님이셨지만은 인간의 죄를 대속하기 위해서 사람의 몸을 입고 이 땅에 오셨습니다. Jesús era un Dios, pero vino a este mundo como poniendo su cuerpo, poniendo como un cuerpo de humano para perdonar todo el pecado que tenemos nosotros. 우리와 똑같은 몸을 갖고 계셨습니다. Tenía cuerpo como nosotros. 그래서 예수님은 눈물을 흘리셨고 그리고 배가 고프셨고 피곤하셨고 주무셨습니다. Por eso Jesús tuvo hambre, por eso Jesús tenía sueño y durmió y comió. 그래서 예수님 우리가 똑같은 육체를 가지셨지만은 그 예수님은 하나님이셨습니다. Aunque tenía cuerpo como nosotros, carne, pero aún era Dios. 그래서 하나님의 능력, 하나님의 기적을 행할 수 Y 있었습니다. tenía suficiente poder y autoridad para hacer todas las cosas que podía hacer Dios. 바다 위를 걸으셨습니다. Podía caminar sobre el mar, 병든 사람을 podía 고치셨습니다. curar los enfermos, 죽은 사람도 살리셨습니다. podía resucitar a alguien que ya estaba muerto. 오병이어의 기적도 Y 행하셨습니다. también hizo con 5 peces y 2 panes. 예수님은 하나님이셨습니다. Perdón, 2 peces, 5 peces y 2 panes. 그 예수님이 이제 하나님의 뜻을 이루시기 위해서 십자가에 죽으시기 바로 전날입니다. Y ese Jesús que era tan poderoso era un día antes de morir. 예수님은 십자가의 그 멸시와 조롱과 그 고통이 얼마나 크다는 것을 알고 계셨습니다. Jesús ya sabía qué tan doloroso es cargar la cruz. 그래서 예수님께서 기도했습니다. Por eso Jesús oró. 아버지여 이 잔을 내게서 옮겨 주시옵소서. Jesús, si puedes, pasa esa copa de mí. 예수님도 그 십자가의 고난과 그 고통을 피하고 싶었습니다. Jesús también quería evitar esa copa, 왜냐하면 얼마나 그 고통이 심하다는 걸 알고 계셨기 porque 때문에. sabía muy bien qué tan doloroso es esa copa. 그러나 내 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서 이렇게 기도했습니다. Pero dijo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. 왜냐하면 예수님이 십자가에 죽어주시지 않으면 우리가 심판받고 우리가 다 지옥에 가기 때문입니다. Porque si Jesús no paraba ante la cruz, si no fue crucificado, nosotros somos que debemos estar en ese lugar. 예수님이 힘쓰고 해서 더욱 간절히 기도하셨는데 땀방울이 핏방울이 되도록 기도하셨습니다. Por eso después decía que con todo su esfuerzo, con toda intención oró y hasta el sudor cambió como sangre. 예수님은 이 땅에 오셔서 눈물을 흘리셨습니다. Jesús vino a este mundo y derramó sus lágrimas 그리고 땀을 흘리셨습니다. y sudor 그리고 피까지 흘려주셨습니다. y hasta sangre. 주님이 우리를 위해서 나를 위해서 눈물과 땀과 피를 Por 흘려주셨습니다. todos nosotros, por mí, derramó esas 3 cosas. 그 덕분에 우리는 구원을 받았습니다. Y por eso nosotros recibimos la salvación. 영생을 얻었고 천국 갈 소망을 가졌습니다. Recibimos la vida eterna y tuvimos la esperanza de ir al cielo. 우리도 그 주님을 위해서 눈물을 흘려야 되고 Por eso nosotros necesitamos derramar la lágrima. 그리고 교회를 위해서 땀을 흘려야 됩니다. Y por la iglesia debemos de sudar. 그리고 주님의 복음을 전하기 위해서 피까지 흘릴 수 있습니다. Y también hasta derramar la sangre para el evangelio de Jesús. 그래서 오늘 눈물과 땀과 피라고 하는 제목으로 말씀드려 Por eso el 보겠습니다. temario de hoy es lágrima, sudor y sangre. 히브리서 4장 15절을 찾겠습니다. Vamos a buscar Hebreos, capítulo 15. 4장 15절. Perdón, Hebreos 4, capítulo 4, versículo 15. 한 절만 같이 읽겠습니다. Vamos a leer todos juntos ese versículo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 예수님은 우리의 연약함을 체휼하시는 분이었습니다. Jesús era un ser que terminaba nuestras debilidades. 우리 인간이 얼마나 연약합니까? ¿Qué tan débil es un humano? 눈에 보이지 않는 세균에도 우리가 감염되면 죽을 수 있습니다. Nosotros podemos ser infectados por los virus, por medio de los virus que ni se puede ver y podemos llegar a la muerte. 조그만 어려운 일을 당하면 우리 마음이 낙심이 됩니다.
Si llegan en nuestra vida unas cosas difíciles, también desanimamos. 결국은 우리의 몸은 육신은 늙습니다. Y aparte nuestro cuerpo siempre envejece al final. 늙고 죽어서 흙으로 Y al 돌아갑니다. final se muere y regresa como la tierra. 우리 육신은 너무나 연약하죠. Nuestra carne siempre fue débil. 그 연약함을 우리 예수님은 체휼하시는 분입니다. Y Dios 체휼 나오잖아. 15절에 체휼하지 아니하는 자가 아니요 체휼하시는 분이다. dice, no es el que compadece nuestras debilidades. 체휼한다는 것은 우리와 같은 육신을 가지시고 우리처럼 느끼신다 그런 말입니다. Pero dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza. O sea, también Él recibió esas tentaciones que también recibimos nosotros. 그래서 예수님도 우리와 같은 육체를 갖고 이 세상에 오신 것입니다. Por eso vino a este mundo como el cuerpo de nosotros. 예수님도 피곤하셨습니다. También se cansaba Jesús. 피곤해서 주무셨습니다. También por eso dormía por 배가 cansancio. 고프셨습니다. También tuvo hambre. 눈물을 흘리셨습니다. También derramaba las lágrimas. 예수님도 아픔과 고통을 느끼시는 분입니다. Era un ser que sentía el dolor y sufrimiento. 그래서 십자가에 달려서 받을 그 고통을 예수님도 피하고 싶었던 겁니다. Por eso Jesús también quería evitar esa copa que Dios iba a dar a él. 그럼에도 불구하고 예수님은 기꺼이 십자가에 달려 주셨습니다. Pero aún así Jesús con toda su intención fue crucificado. 죽기까지 우리를 사랑하신 것입니다. Nos amó hasta la muerte. 그 예수님께서 눈물을 흘리셨습니다. Ese Jesús, ese ser, derramó las lágrimas. 히브리서 5장 7절입니다. Hebreos capítulo 5, versículo 7. 5장 7절도 같이 한 절 읽겠습니다. Hebreos capítulo 5, versículo 7, vamos a leer todos juntos. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. 예수님께서 통곡과 눈물로 간구와 소원을 올리셨다는 것은 겟세마네 동산에서의 기도를 말씀하는 겁니다. Esto lo que dice o sea, carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. O sea, cuando estaba orando en Getsemaní. 성경에는 예수님께서 우셨다는 말씀이 3번 나옵니다. En la Biblia dicen 3 veces que Jesús lloró. 나사로가 Está 죽었을 escrito. 때 예수님께서 눈물을 흘리셨습니다. Cuando murió Lázaro, derramó sus lágrimas. 그리고 장차 멸망할 예루살렘 성을 보시고 예수님 Y 우셨습니다. también lloró al momento de ver el torre de Jerusalén que iba a ser destruido. 그리고 겟세마네 동산에서 눈물을 흘리셨습니다. Y también en Getsemaní, en el monte de Getsemaní también lloró. 성경에는 예수님이 우셨다는 말씀은 나오지만 웃었다는 말씀은 없습니다. Jesús en la Biblia nunca hubo escrito que Jesús sonrió. 성구 사전을 찾아보면 성경에 웃음이라는 말이 많지 않습니다. En la Biblia, o sea, los estudios de la Biblia dicen después, no hay muchas palabras que dice alguien que sonrió, 그러나 울음이라는 말은 많이 나옵니다. pero sale muchas veces la palabra que lloró o derramó la lágrima. 예수님은 이 세상에 오셔서 눈물을 흘리셨습니다. Jesús vino a ese mundo y derramó sus lágrimas 그리고 예수님은 땀을 흘리셨습니다. y derramó su sudor. 예수님의 육신의 아버지 요셉은 목수였습니다. El padre de carne de Jesús fue un carpintero 예수님께서 그 아버지의 일을 도왔습니다. y Jesús ayudaba el trabajo de su padre. 많은 일을 하고 많은 수고를 했습니다. Él trabajaba mucho y tenía muchas dificultades. 누가복음 2장입니다. Vamos a ver San Lucas capítulo 2. 2장 49절. San Lucas capítulo 2. San Lucas capítulo 2, versículo 49. 49절부터 52절까지 Desde 49 hasta 52. 같이 읽겠습니다. Vamos a leer todos juntos. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón.
Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. 여기에 집이 두 개가 나옵니다. Salen sobre dos casas. 내 아버지의 집이 나오고 육신의 집이 나옵니다. Salen de dos casas, una casa de su padre y otra casa de su carne. 예수님은 내 아버지 집에 있어야 된다는 걸 말씀하셨습니다. Él dijo que él debe de permanecer en la casa de su padre. 그러나 육신의 집에 와서도 부모님을 섬겼습니다. Pero aún estando en la casa de su carne, estaba sirviendo a sus padres. 구원받은 그리스도인도 마찬가지입니다. A los cristianos también. 내 아버지 집이 하나님의 교회입니다. Casa de mi padre, casa de Dios. 먼저는 하나님의 교회 안에 우리가 있어야 됩니다. Nosotros primero debemos estar en la iglesia. 그러나 육신의 집에도 우리가 살아야 되죠. Pero también igual deberemos de vivir nuestra casa de nuestra carne. 하나님 아버지도 섬겨야 되지만 육신의 아버지도 섬겨야 됩니다. Sí, debemos servir a Dios, de nuestro Padre, Padre Dios, pero también el Padre de carne. 예수님은 육신의 아버지에게도 순종하여 받드시더라 이렇게 나옵니다. Aquí dice, hasta Jesús, hasta al Padre de su carne, obedecía. 예수님이 그 아버지의 일을 도왔을 것입니다. Jesús de seguro ayudaba el trabajo de su Padre. 공생애를 시작하기까지 많은 육신의 수고를 했습니다. Para empezar a su trabajo de su vida, hacía muchos trabajos. 예수님이 그 지혜와 키가 자라가며 하나님과 사람에게 사랑을 받으셨습니다. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. 우리도 이 예수님을 본받아야 됩니다. Nosotros debemos de seguir el paso que paso que Jesús dio. 교회에서만 잘해서는 안 됩니다. No siempre en la iglesia nada más. 어떤 사람들은 교회에 와서는 너무나 친절하고 형제자매 사랑하고 수고하고 봉사합니다. Después, una persona cuando al momento de llegar a la iglesia sirve mucho y sirve a todos los hermanos, a Dios y hace muchas buenas cosas en la iglesia. 그런데 집에 가서는 Pero al momento de regresar a la casa, 성실하게 일하지 않습니다. no trabaja, 서로 미워하고 diligencia. 다투고 싸웁니다. odia, pelea con alguien más. 그건 올바르지 않습니다. Entonces eso no es correcto. 교회에서 하는 것 같이 집에서도 해야 됩니다. Como hacen en la iglesia, deben de hacer en su casa. 예수님이 그렇게 하셨습니다. Jesús hizo así. 우리도 예수님처럼 해야 됩니다. Nosotros también debemos hacer como Jesús. 예수님은 공생애를 사시면서도 땀을 흘리셨습니다. Jesús viviendo su vida sudaba. 마가복음 1장을 찾겠습니다. Vamos a buscar San Marcos, 1장 35절, capítulo 1, versículo 35. 1장 35절 한 절 같이 읽겠습니다. Versículo 35, capítulo 1, versículo 35. Vamos a leer todos juntos. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. 예수님은 새벽에 일찍이 일어나서 기도하셨습니다. Levantándose muy de mañana y oraba, dice. 우리를 위해서 기도하셨습니다. Oraba para nosotros. 많은 수고를 하셨습니다. Hacía mucho trabajo. 마가복음 3장 20절, San Marcos capítulo 3, versículo 20. 3장 20절도 한 절 같이 읽겠습니다. San Marcos capítulo 3, versículo 20, vamos a leer todos juntos. Y se golpeó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. 예수님은 말씀을 전하기 위해서 식사할 겨를도 없었습니다. Él ni tenía tiempo para comer. 마가복음 6장 31절입니다. San Marcos capítulo 6, 6장 31절, capítulo 6, versículo 31. 31절도 한 절만 같이 읽겠습니다. Ese versículo también vamos a leer todos juntos. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. 예수님의 제자들도 열심히 수고했습니다. Los discípulos de Jesús también trabajaban mucho. 그래서 예수님께서 한적한 곳에 가서 잠깐 쉬어라고 말씀하셨습니다. Por eso Jesús había dicho que descansad un poco en un lugar desierto. 그러나 오고 가는 사람이 많아서 음식 먹을 겨를도 없었습니다. Ni tenían tiempo para comer. 정말 예수님은 땀을 많이 흘리셨습니다. Jesús derramaba mucho sudor, sudaba mucho 그리고 예수님은 피까지 y 흘려주셨습니다. hasta derramó su sangre. 예수님은 구약 성경에 예언된 대로 오셔서 십자가에 달려주셨습니다. Jesús, como había profetizado, llegó en esta tierra
y se fue sacrificado. 채찍에 맞으셨습니다. Recibió latigazos. 온몸이 피투성이가 됐습니다. Su cuerpo estaba lleno de sangre, 그리고 양 손에 못을 박았습니다. manchado de sangre, y estaban clavados sus dos manos. 우리가 지은 손으로 지은 죄 때문에 예수님 손에 못이 박혔습니다. Por el pecado que habíamos cometido nosotros con las manos, fue clavado sus manos. 피가 흘렀습니다. Derramó su sangre. 예수님 양발에 못이 박혔습니다. Fueron clavados sus dos pies. 우리가 발로 지은 모든 죄 때문에 예수님 죄 없는 발에 못이 박혔습니다. Por todas esas obras que nosotros habíamos hecho con nuestros pies, él fue clavado sus dos pies. 로마 군병이 예수님의 옆구리를 창으로 찔렀습니다. Los romanos hirieron su costado. 온몸에 피와 물을 다 쏟으셨습니다. Toda su sangre y agua que contenía su cuerpo derramó. 만물보다 거짓되고 부패한 우리의 마음으로 지은 모든 죄 때문에 예수님 가슴에 창이 찔렸습니다. Por todas las cosas que hemos hecho, todas las maldades y suciedades que hemos hecho por nuestros corazones, por nuestros pensamientos, su corazón fue herido. 성경은 말씀하시기를 육체의 생명이 피에 있다고 말씀하십니다. En la Biblia dice, la vida de uno está en la sangre, dice. 피를 흘리셨다는 것은 죽으셨다는 겁니다. O sea, derramar sangre significa que murió. 예수님이 우리의 죄 때문에 피를 Por 흘리시고 nosotros, 죽으셨습니다. por medio de nuestros pecados, él murió. 사람의 derramando su sangre. 신체에는 많은 조직이 있습니다. Dentro de nuestro cuerpo hay muchas células. 근육도 있고 신경도 있고 뼈도 있습니다. Músculos, los nervios también. Músculos, nervios, huesos, grasas. 그리고 가장 중요한 게 피입니다. Pero lo más importante de todo eso es sangre. 다른 조직은 어느 한 곳에 머물러 있습니다. 고정되어 있습니다. Una de esas partes, músculos, esas cosas, están en una parte fijo. 그런데 피는 온몸을 돌아다닙니다. Pero sangre moviendo a todo el cuerpo. 피가 돌지 않으면 조직이 죽습니다. Si el sangre no mueve, si el sangre no gira por todo el cuerpo, esa célula se 사람의 muere. 생명에 있어서 가장 중요한 것은 피라고 할 수 있습니다. Adentro del cuerpo humano, lo más importante es sangre. 하나님의 교회는 예수님의 피로 만들어졌습니다. La iglesia de Dios está armado por medio de la sangre de Jesús. 이 교회가 구원받은 성도들입니다. Todos ustedes son esa parte del cuerpo. 이 교회 안에 주님의 피가 지금도 흐르고 있습니다. Hasta ahorita está derramando la sangre de Jesús en ustedes. 그래서 우리가 그 주님의 교회 안에서 주님의 은혜를 받고 주님의 능력을 받는 것입니다. Por eso nosotros recibimos el poder y autoridad de Dios. 골로새서 2장 19절을 찾겠습니다. Vamos a buscar Colosenses capítulo 2. 골로새서 2장 19절. Colosenses capítulo 2. Versículo 19. 2장 19절 같이 한 절 읽겠습니다. Colosenses capítulo 2, versículo 19, vamos a leer todos juntos. Y no haciéndose de la cabeza en virtud, de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. 예수님은 교회의 머리가 되십니다. Jesús es la cabeza de la iglesia. 교회는 그 예수님의 몸이 됩니다. Entonces la iglesia es el cuerpo de Jesús. 온 몸이 머리로 말미암아 마디와 힘줄로 공급을 얻고 연합이 됩니다. Cada cuerpo recibe, o sea, nutre y une cada cuerpo por la cabeza. 머리가 없는 몸은 있을 수가 없습니다. Si no hay cabeza no puede existir el cuerpo. 예수님이 없는 교회는 있을 수가 없습니다. O sea, si no hay Jesús no puede existir la iglesia. 예수님 없이는 성도가 있을 수가 없습니다. Si no hay iglesia no puede existir los hermanos. 예수님이 없이는 우리가 아무것도 할 수가 없습니다. Si no hay Jesús no podemos hacer nada. 예수님이 없이는 우리는 아무 능력이 없습니다. Nosotros no tenemos poder si no hay Jesús. 예수님은 우리의 머리입니다. Jesús es nuestras cabezas. 그 예수님이 우리의 죄를 없애주시기 위해서 피를 흘리셨습니다. Jesús, para eliminar todos nuestros pecados, derramó su sangre. 지금도 교회는 예수님의 피가 흐르고 있습니다. Aún en la iglesia está girando la sangre de Jesús. 그 예수님의 피로 우리가 하나가 되었습니다. Por medio de su sangre nosotros fuimos uno. 생각해 보십시오. Piénsenlo. 우리는 아무 서로 상관이 없는 사람들이었습니다. Nosotros somos las personas que no teníamos ninguna relación. 그런데 우리가 형제님, unos al otro. 자매님 부릅니다. Pero nosotros decimos hermanos y hermanas. 잠깐 사는 이 세상에서의 가족이 아닙니다.
No estoy diciendo la familia, fuimos familia aquí en este mundo que es a un poco tiempo que se va a desaparecer. 영원한 하나님의 나라에서의 영원한 가족입니다. Estamos diciendo que somos familia en el reino de Dios que es eterna. 우리가 어떻게 가족이 되었습니까? ¿Cómo fuimos familia? 예수님의 피가 우리를 하나님 안에서 가족되게 만들었습니다. Nosotros, el sangre de Jesús nos hizo como una familia, nos unió. 교회 안에 지금도 예수님의 피가 흐르고 있습니다. Dentro de la iglesia aún sigue está corriendo la sangre de Jesús. 마태복음 26장을 Vamos a buscar San 찾겠습니다. Mateo, capítulo 20. 마태복음 26장 Perdón, 26절 capítulo 26, versículo 26. 26장 26절부터 28절까지 Desde versículo 20, capítulo 26, desde versículo 26 hasta 28, 같이 28 읽겠습니다. hasta 28. Vamos a leer todos juntos. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. 예수님이 죽으시기 전날 제자들과 함께 성찬식을 하셨습니다. Un día antes Jesús que muera, antes de un día morir, Jesús cenó con sus discípulos. 이 떡은 내 몸을 기념하는 것이다. Ese pan es mi cuerpo. 이 피는 내가 흘린 피를 이 포도주는 내가 흘린 피를 기념하는 것이다. Y ese vino es mi sangre. 예수님께서 우리를 위해서 그 몸이 찢기시고 우리를 위해서 피가 흘려 주셨습니다. Jesús fue arrastrado sus cuerpos y derramó toda su sangre para nosotros. 그 예수님의 피는 죄가 없는 거룩한 피였습니다. La sangre que Jesús derramó era sangre preciosa que no tenía ningún pecado. 우리의 죄를 없애기 위해서는 죄 없는 거룩한 피가 필요했습니다. Era necesario un sangre puro y precioso para perdonar nuestra sangre. 그런 피를 가지신 분은 예수님밖에 없습니다. Un hombre, un ser que tenía ese tipo de sangre era único Jesús. 그래서 그 예수님이 우리를 위해서 그 거룩한 피를 흘려 주신 거예요. Por eso Jesús derramó su sangre que era tan preciosa. 예수님의 피는 썩지 않는 피였습니다. Sangre de Jesús era sangre que nunca podría. 그래서 무덤에 계셨지만은 그 무덤에서 부활하실 수 있었습니다. Por eso Jesús podía resucitar al momento de estar en la tumba. 마태복음 28장 Capítulo 5절 28. San Mateo capítulo 28, 28장 5절 6절 versículos 5 y 6. 같이 읽겠습니다. Vamos a leer todos juntos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotros, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved al lugar, el lugar donde fue puesto el Señor. 예수님이 살아나셨습니다. Jesús resucitó, 이건 기적입니다. un milagro. 왜 예수님이 부활하셨습니까? ¿Por qué? ¿Por qué resucitó? 우리의 죄를 영원히 용서해 주신 것을 보증해 주신 겁니다. Para mostrar, para dar la prueba que todo nuestro pecado ya está perdonado. 우리는 무덤 속에 계신 예수님을 믿는 게 아닙니다. Nosotros no estamos creyendo a Jesús que fue enterrado, 우리의 죄를 영원히 속죄해 주시고 무덤에서 부활하신 예수님을 우리는 sino 믿는 estamos 것입니다. creyendo a Jesús que murió y fue entrado a la tumba pero resucitó. 그리고 그 예수님의 부활은 예수님을 믿는 사람들이 부활될 것을 우리에게 약속하신 것입니다. La resurrección de Jesús refiere, o sea, nos dio la promesa que también nosotros vamos a resucitar. 우리의 이 약하고 연약한 몸도 곧 부활될 것입니다. Hasta ese cuerpo que era tan débil va a resucitar igual. 그것이 우리 그리스도인의 소망입니다. Eso es nuestra esperanza, esperanza de un cristiano. 예수님은 나를 위해서 우리를 위해서 눈물과 땀과 피를 흘려 주셨습니다. Jesús derramó sus lágrimas, su sudor y su sangre. 구원받은 모든 그리스도인들은 또 주님을 위해서 눈물과 땀과 피를 흘려야 됩니다. Todos los cristianos deben de también igual deben de deben de derramar sus lágrimas, su sudor y su sangre. 우리 인생은 눈물로 시작한 인생이었습니다. Nuestra vida empezamos con la lágrima. 출애굽기 2장을 찾겠습니다. Vamos a buscar Éxodo capítulo 2.
2장 5절, capítulo 2, versículo 5. 5절부터 6절까지 Versículo 5 hasta 6. 같이 읽겠습니다. Vamos a leer todos juntos. Y la hija de Faraón descendió a lavarse el río y paseándose sus doncellas por la ribera del río. Vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. 모세가 태어났습니다. Nació Moisés. 그 당시는 애굽의 바로 왕의 명령으로 인해서 남자가 태어나면 나일강에 던져 죽여야 됐습니다. En ese momento, por el mandamiento que había puesto Faraón, debía matar a los hebreos, un bebé hebreo. 그 부모가 석 달을 숨겼는데 더 이상 숨길 수가 없습니다. Todos los bebés hebreos debían estar muertos, pero esa mujer escondió su hijo 3 meses, pero ya no se podía. 그런데 부모는 믿음이 있었습니다. Pero esa padre de Moisés tenía la fe. 그래서 모세를 갈 상자에 넣어서 나일강에 띄웠습니다. Por eso se puso en una caja y lo dejó en el río. 그 바로 왕의 공주가 그 우는 아이, 그 우는 모세를 보고 데려다가 길렀습니다. La hija de Faraón vio a Moisés y tuvo compasión y tomó como su hijo. 모세가 울고 있었습니다. Moisés estaba llorando. 울고 있는 모세를 이 바로의 공주가 구원했습니다. Dice que el niño estaba llorando, pero la hija de Faraón salvó a su vida. 물론 그것은 하나님의 뜻이고 하나님의 섭리였습니다. Es una de las voluntades que tenía Dios también, sí. 모세는 건짐을 받았습니다. Pero Moisés fue rescatado del agua. 죽을 운명에서 구원을 받았습니다. O sea, fue salvo que estaba a punto de morir. 그 모세가 자기 백성을 또 노예 생활에서 그 애굽에서 구원했습니다. Pero Moisés también rescató a su pueblo que estaba en medio de la esclavitud. 이 모세는 우리가 본받아야 될 모습입니다. Moisés, la forma de vivir Moisés es que nosotros debemos seguir a su paso que había vivido su vida. 우리도 죄로 말미암아 심판받고 지옥에 갈 운명에서 구원을 받았습니다. Nosotros también fuimos salvos de que éramos dignos de ir al infierno. 구원함을 받은 우리는 또 다른 영혼들을 구원해야 됩니다. Entonces nosotros como fuimos salvos también debemos de rescatar a los demás almas. 모세가 울고 있었습니다. Moisés estaba llorando. 모든 인생은 울면서 태어납니다. Toda la vida empieza llorando. Toda su vida. 태어날 때 기억나십니까? ¿Se acuerdan cómo nacieron ustedes? ¿Ustedes todos? 웃으면서 태어났습니까? 울면서 태어났습니까? Nacieron, o sea, salieron del vientre de su madre riéndose, 기억이 안 sonriendo. 납니다. ¿Se acuerdan? 기억은 안 나지만 No, de seguro no se 알 수는 acuerdan, pero 있습니다. pueden saber. 어린 아이들 태어나는 거 보면 알 수 있습니다. Viendo cómo salen del vientre de un niño de su madre. 웃으면서 태어난 아이는 하나도 없습니다. No hay ningún niño no hay ningún niño sonriendo saliendo al momento de salir el vientre de su madre. 다 울면서 태어납니다. Todos nacen, todos salen llorando. 이 고난 많은 고생 많은 인생을 어찌 살고 하면서 막 울부짖으면서 태어납니다. De seguro sale llorando. Viene llorando, pensando, preocupándose, ¿cómo podré vivir? ¿Cómo viviré esta vida que es lleno de dificultades y sufrimiento? 시편 56편을 찾겠습니다. Vamos a buscar Salmos, capítulo 56. 56편 8절에 Salmos, capítulo 56. (56편) 8절 Versículo 8. 한 절 같이 읽겠습니다. Vamos a leer todos juntos. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? 나의 눈물을 주의 병에 담으소서, 이렇게 시편 기자가 말했습니다. Dice lo que la persona que escribe dice, pon mis lágrimas en tu redoma. 구원을 받은 그리스도인도 눈물을 많이 흘립니다. Los cristianos que recibieron la salvación también 우리는 derraman sus lágrimas. 울면서 태어났고 울면서 살아갑니다. Nacimos derramando la lágrima, pero también igual vivimos nuestra vida derramando la lágrima. 우리에게 눈물을 주셨습니다. Nos dio la lágrima. 그 눈물 많은 인생에서 우리를 구원해 주신 겁니다. Pero
esa vida llena de lágrimas nos rescató. 구원을 nos 받았고 salvó. 하나님의 자녀가 되었지만은 여전히 눈물을 많이 흘립니다. Ya recibimos la salvación y fuimos hijos de Dios, pero aún la lágrima sigue. 이제는 다른 영혼을 위해서 눈물을 흘립니다. Entonces ahora lo que debemos ¿por qué lloramos? 주님을 위해서, 교회를 위해서 눈물을 흘립니다. Lloramos para los almas perdidas que están afuera, para el Señor que está en la iglesia. 그 눈물을 주의 병에 담으소서 이렇게 말했습니다. Dice, pon mis lágrimas en tu redoma. 그 눈물을 주님이 기억해 주신다는 겁니다. Señor acordará esas lágrimas que he derramado. 그 눈물 흘린 것을 주님이 갚아 주신다는 말입니다. O sea, nos pagará ese precio de la lágrima que hemos sacado. 그 눈물을 주님께서 씻어 주신다는 말씀입니다. Nos limpiará esa lágrima que nosotros hemos 시편 84편 derramado. 찾겠습니다. Vamos a buscar Salmos. 84편 4절. Capítulo 84. (4절에서 6절입니다) Versículo 4 hasta 6. 4절에서 6절까지 같이 읽겠습니다. Vamos a leer todos juntos. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. 여기에 두 가지 길이 나옵니다. Hay dos caminos. 구원받은 사람은 주님께 힘을 얻고 아주 힘차게 살아갑니다. Dos vidas que un hombre que recibió la salvación, 이걸 obteniendo la fuerza de Dios, vive con toda su fuerza. 이것을 시온의 대로라고 얘기했습니다. Dice, cuyo corazón. 5절에 시온의 대로라고 얘기했습니다. 시온의 큰 길을 걸어간다고 얘기했습니다. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. 구원받은 그리스도인은 믿음의 길을 힘차게 걸어갑니다. Un salvo anda en medio del camino de la salvación fuertemente. 그런데 또 다른 길도 있습니다. Pero hay otro camino. 여기 눈물 골짜기가 있습니다. Dice valles de lágrimas. 구원을 받고 믿음의 길을 힘차게 걸어가지만 또 어떤 때는 눈물의 골짜기를 걸어갈 때가 있습니다. Si caminando ese camino que Jesús nos había dado, pero de alegre, pero hay momentos que llega la valle de lágrimas. 구원받은 이후에도 흘리는 눈물이 많이 있습니다. O sea, después de recibir la salvación, sigue existiendo la lágrima. 사도행전 20장을 찾겠습니다. Vamos a buscar Hechos. 20장 17절. Capítulo 20, versículo 17. 17절에서 19절입니다. Versículo 17 hasta 19. 같이 읽겠습니다. Hechos capítulo 20, versículo 17 hasta 19. Vamos a leer todos juntos. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. 바울이 에베소 교회에서 3년간 목회했습니다. Apóstol Pablo estaba predicando 3 años en la iglesia de Éfeso. 에베소 교회를 너무나 사랑했습니다. Amaba demasiado, amaba tanto a la iglesia de Éfeso. 그래서 겸손한 에베소. 마음으로 섬겼습니다. Por eso servía en el Señor con toda humildad. 뿐만 아니라 밤낮으로 눈물을 흘렸다고 말씀했습니다. Y dice con muchas lágrimas cada día y noche. 바울도 눈물을 많이 흘렸습니다. Apóstol Pablo también derramaba sus lágrimas 왜냐하면 교회를 너무 사랑했기 porque 때문에, amaba tanto a la iglesia. 교회 안에는 많은 어려움이 있었기 때문에, Porque había muchas dificultades en la iglesia. 교회 안에 성도들의 고난과 고통을 알기 때문입니다. Porque él sabía los sufrimientos y las tribulaciones que tienen los hermanos de la iglesia. 교회 안에 죄가 있기 때문입니다. Porque había pecado en la iglesia. 교회 안에 하나님 보시기에 합당치 않은 것이 있었기 Porque 때문입니다. había algunas cosas que no es correcto ante ojo de Dios. 바울에게는 말할 수 없는 안타까움이 있었을 것입니다. De seguro el apóstol Pablo tenía ciertas cosas que tenían preocupando en su corazón. 교회가 잘 되기를 바라는 간절한 소망이 있었을 Y también 것입니다. tenía la esperanza de que sea bueno
성도 la 한 iglesia. 명 한 명을 너무나 진심으로 사랑했을 것입니다. En verdad, él amaba tanto cada uno a otro de los hermanos que estaban en esa iglesia. 그래서 겸손히 섬겼습니다. Por eso servía con la humildad. 그러나 많은 눈물이 흘렀습니다. Pero también igual derramaba muchas lágrimas. 바울도 많이 울었습니다. Apóstol Pablo lloraba mucho. 주님의 사랑을 받았기 때문에, ¿Por qué? Porque él recibió el amor de... 주님을 사랑하기 때문에, Porque él amaba al Señor. 그리고 주님의 성도를 사랑하기 Porque 때문에 él amaba a los 그 사랑 때문에 눈물을 흘린 겁니다. hermanos, los cristianos del Señor. 자기 육신의 괴로움 때문에 눈물을 흘리지 않았습니다. No lloraba por ellos. No, 자기 lloraba 육신의 por ellos, sino por su vida. 문제 때문에 눈물을 흘리지 않았습니다. Él lloraba nada más por ellos. No 교회를- lloraba por sus dificultades. 교회를 위해서 눈물을 흘렸습니다. Él siempre lloraba por la iglesia. ¿no? 고린도후서 11장입니다. Vamos a buscar Corintios. 11장 2 Corintios, capítulo 11. 27절. Segundo 고린도후서 11장 capítulo 11. 27절부터 29절까지 Versículo 27 hasta 29. 같이 읽겠습니다. 2 Corintios capítulo 11, versículo 27 hasta 29. Vamos a leer todos juntos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. La preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? 바울은 매를 맞았습니다. Él recibía el latigazo. 돌로도 맞았습니다. Fue apedreado también. 바울이 바다에서 강에서 위험을 당했습니다. Y reciben los peligros en el río, en la tierra. 강도와 동족과 이방인의 위험을 당했습니다. Y reciben el peligro de los ladrones. 교회 안에서 거짓 Pueblos también. 형제의 위험을 당했습니다. Y también adentro de la iglesia recibe el 바울은 peligro 정말 de 많이 los hermanos 수고했습니다. falsos. 수고하고 애쓰고 자지 못했습니다. Estaba en dificultades y siempre trabajaba y nunca podía cesar. 그러나 바울은 그것 때문에 염려하지 않았습니다. Pero apóstol Pablo no preocupaba por esas 바울은 cosas. 그것 때문에 울지 않았습니다. Apóstol Pablo no lloraba por esas cosas. 오직 날마다 내 마음속에 눌리는 일이 있는데 교회를 위해 염려하는 것이라고 말했습니다. Dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no mendigo? Dice. O sea, Pablo- siempre estaba preocupado por la iglesia. 바울은 교회를 위해서 염려하고 교회 위에서 눈물을 흘렸습니다. Siempre preocupaba y lloraba, derramaba su lágrima por la iglesia nada más. 에레미야는 눈물의 선지자입니다. Jeremías es un profeta de lágrimas. 멸망하는 자기 민족을 보고 울었습니다. Lloraba por el pueblo que iba a ser destruido. 회개하지 않는 자기 민족을 보고 울었습니다. Lloraba por el pueblo que no arrepentía. 예레미야는 많이 울었습니다. Jeremías lloraba mucho. 예레미야 성경을 보면은 에레미야가 수도 없이 울었다고 기록되어 있습니다. En el libro de Jeremías está escrito que él lloraba cada rato y cada momento. 예레미야 애가 성경은 눈물의 편지입니다. Lamentación de Jeremías, el libro de Lamentaciones, también es cartas de lágrimas. 많은 믿음의 선진들이 눈물을 흘렸습니다. Muchos antecedentes de nosotros lloraban mucho. 주님을 Sacaban las lágrimas. 사랑하는 눈물이었습니다. Pero era la lágrima que derramaba por el amor hacia el amor del Señor. 교회를 염려하는 눈물이었습니다. Era lágrima que derramaban por la preocupación de la iglesia. 구원받은 그리스도인도 눈물을 흘립니다. Un salvo, un cristiano, también derrama su lágrima. 우리는 어떤 눈물을 흘릴까요? Entonces, ¿qué tipo de lágrimas nosotros 이제는 deberíamos 자기 derramar? 문제 때문에 흘리는 눈물보다는 No por su problema, 주님 때문에, sino 주님의 por el 교회 Señor, 때문에, sino por la iglesia del Señor, 형제 자매들 때문에 흘리는 눈물이 sino por 있습니다. los hermanos y hermanas. 로마서 12장입니다. Vamos a buscar Romanos, capítulo 12. 12장 15절. Capítulo 12. Versículo 15. 15절. 12장 15절 같이 한 절 읽겠습니다. Romanos capítulo 12, versículo 15, vamos a leer todos juntos. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. 여기 즐거워하는 자들로 함께 즐거워하라고 말씀했습니다. Gozaos con los que se gozan. 구원받은 교회 안에 구원받은 성도들 안에 기쁨과 즐거움이 있습니다. Así dijo, o sea, dentro de la iglesia siempre también hay alegría.
어떤 사람에게 전도가 되고 구원을 받고 믿음이 자라갑니다. Hay gozo porque después fueron evangelizados por alguien, alguien recibe la salvación. Y por esas cosas. 정말 그것은 기쁜 일입니다. Y esas cosas es algo alegre y gozoso. 교회 안에 즐거운 일들이 많이 있습니다. Hay muchas cosas alegres en la iglesia. 우리는 그 즐거운 일을 볼 때 함께 즐거워야 됩니다. Por eso al momento de conocer, al momento de ver esas cosas gozosas y alegres, debemos también estar alegres nosotros. 그러나 교회 안에는 많은 아픔도 있고 고통도 있습니다. Pero también hay sufrimientos en la iglesia. 어떤 형제 자매들이 몸이 아픕니다. Unos hermanos están enfermos de su 마음이 cuerpo. 아픕니다. Están enfermos de corazón. 가정에 고통이 있습니다. Tiene problemas, tiene dolores en sus 낙심하고 familias. 절망하는 일을 만납니다. Conocen a las cosas que hacen desmayar y desanimar. 우리는 그들과 함께 울어주어야 됩니다. Pero nosotros entonces debemos llorar por ellos también. Y 우리는- junto con ellos. 우리는 진실된 눈물을 흘려줘야 됩니다. Debemos de sacar nuestras lágrimas, derramar nuestras lágrimas verdaderas para ellos. 누가복음 6장 21절 Vamos a buscar San Lucas, capítulo 6. 육장 21절 San Lucas, capítulo 6, versículo 21. 한 절 같이 읽겠습니다. Vamos a leer ese versículo todos juntos. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. 이제 우는 자는 복이 있다고 말씀했습니다. Dice, el que llora tendrá la bendición, dice. 세상은 우는 것을 복이라고 말하지 않습니다. O sea, nunca dice en este mundo que es una bienaventurada, una bendición derramar la lágrima. 세상 사람들은 웃고 싶어 합니다. Las personas del mundo quieren reír, sonreír. 웃을 일을 찾아다닙니다. Buscan las cosas que le hace reír. 즐거운 걸 찾아다닙니다. Busca las cosas que es alegre. 육신의 즐거움을 추구합니다. Busca la alegría de carne. 그런데 성경은 우는 자가 복이 있다고 Pero 말씀했습니다. en la Biblia dice, bienaventurados los que ahora tenéis... No, bienaventurados los que ahora lloráis, dice. 주님 때문에 교회 때문에 형제 자매들 때문에 우는 사람이 복이 있다고 O sea, 말씀했습니다. está diciendo que tendrá la bendición a los que lloran por por los hermanos y por la iglesia. 그 사람이 얼마 후에 웃게 될 거라고 말씀했습니다. Y después dice, porque reiréis, dice. 성경은 후일을 웃으며 이렇게 말씀하고 있습니다. O sea, en la Biblia dice, esperando al reír a las cosas que vendrá. 세상은 하루의 시작이 아침입니다. En ese mundo empieza un día en el día. 아침에 하루를 시작해서 저녁으로 마칩니다. Cuando llega el sol empieza el día, cuando baja el sol acaba el día. 마귀는 좋은 것을 먼저 줍니다. Satanás da primero las cosas buenas, 그러나 결국은 심판과 멸망이죠. pero al final el resultado siempre fue el juicio y el infierno. 성경은 반대입니다. Pero la Biblia es diferente. 창세기 1장에 보면 저녁이 되면 아침이 되니 저녁이 되면 아침이 되니 계속 반복됩니다. En la Biblia, en el Génesis, el capítulo 1 dice día y noche, día y noche, día y noche. 인생의 처음 시작은 고난입니다. El inicio de la vida es doloroso y lleno de sufrimiento. 그러나 하나님은 마지막에 영생을 주시기를 원하십니다. Pero Jesús al final quiere dar la vida eterna. 구원받은 그리스도인들도 고난을 겪습니다. Todos los cristianos que son salvos también reciben ese sufrimiento. 그러나 하나님은 영원한 영광을 결국 주십니다. Pero Dios al final le da una bendición, una gracia eterna al final. 구원받은 그리스도인은 주님이 죽으신 이 세상에서 사실 별로 웃을 일이 없습니다. Un salvo no tiene tantas cosas que le hace sonreír en este mundo. 물론 웃지 말라는 말은 Pero 아닙니다. tampoco no estoy diciendo que sonrían o rían en este 그러나 mundo. 이 세상에서의 웃음은 진정한 웃음은 아닙니다. Pero la alegría que obtiene en este mundo no es verdadera. 그 웃음 끝에도 근심이 또 이어집니다. Siempre después de esa alegría que obtuvieron en este mundo, llega el sufrimiento y llega las preocupaciones. 주님도 이 세상에 오셔서 웃었다는 말씀이 없습니다. En la Biblia en ninguna parte está escrito que Jesús sonrió o rió o que sonrió. 멸망해 가는 영혼들을 보면서 웃을 수가 없었습니다. Porque viendo a las almas que estaban yendo a la destrucción no podía reír. 구원받은 그리스도인들은 많은 눈물을 흘려야 됩니다. Muchos cristianos, todos los cristianos deben de derramar sus lágrimas. 특별히 그 잃어진 영혼들을 보면서 눈물을 흘려야 됩니다. Para las almas perdidas. 빌립보서 3장을 보겠습니다. Vamos a buscar Filipenses, 3장 18절. capítulo 3, versículo 18. 빌립보서 3장
18절 한 절 같이 읽겠습니다. Filipenses capítulo 3, versículo 18, todos vamos a leer juntos. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. 사도 바울은 이뤄진 영혼들을 보면서 눈물을 흘렸습니다. Apóstol Pablo estaba derramando sus lágrimas 십자가의 원수로 행하는 por ver las almas perdidas. 사람들을 보면서 눈물을 흘렸습니다. Lloró por las personas que tenían la cruz en su espalda. 우리도 사도 바울처럼 해야 됩니다. Nosotros también igual deberemos de sacar nuestras lágrimas por como apóstol Pablo lo hizo. 구원을 받으면 눈물이 많아집니다. Después de recibir la salvación nos hace generamos más lágrimas, derramamos nuestra lágrima más que antes. 여러분도 아마 이미 경험하셨을 것입니다. Creo que ustedes ya han experimentado de eso también. 구원을 받고 나면 너무 감사해서 눈물이 납니다. Primero, después de recibir la salvación, por el gozo y la alegría que hemos tenido por la salvación, sacamos la lágrima, derramamos la lágrima. 교회 안에서 신앙생활을 하면서 너무나 기뻐서 눈물이 납니다. Por hacer las cosas de la iglesia, sirviendo a Dios, sirviendo en la iglesia, por esa alegría también lloramos. 이뤄진 가족들의 영혼을 보면서 눈물이 납니다. Y también derramamos nuestra lágrima por al ver las almas perdidas de nuestra familia. 구원받은 형제 자매님들의 아픔과 고통을 보면서 눈물이 납니다. Derramamos nuestra lágrima al ver el sufrimiento y el dolor que tienen los hermanos. 그래서 간증하면서 울고 기도하면서 울고 찬송 부르면서 울기도 합니다. Por eso después de escuchar la palabra, escuchando el testimonio, cantando la alabanza, lloramos. 구원받고 나서 울보가 됩니다. Después podemos decir que después de recibir la salvación, nosotros 그것이 cambiamos 조금도 como un llorón. 이상한 것이 아닙니다. Pero no es nada raro. 우리 예수님께서 구원받은 그리스도인들이 주님 나라에 왔을 때에 눈에서 눈물을 씻어주신다고 말씀했습니다. Dijo Dios que al momento de llegar al reino de Dios, limpiará nuestras lágrimas. 요한계시록 21장 Vamos a buscar Apocalipsis, capítulo 21. 3절입니다. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3. 3절 4절 Versículo 3 y 4. 같이 읽겠습니다. Vamos a leer todos juntos. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. 우리가 이 세상에서 흘린 많은 눈물이 있습니다. Hay muchas lágrimas que derramamos nosotros en este mundo. 특별히 구원받고 나서 신앙생활 중에 흘린 많은 눈물이 있습니다. Hay muchas lágrimas, especialmente hay muchas lágrimas después de recibir la salvación al momento de llevar nuestra vida cristiana. 그 눈물을 주님 나라에 가서 주님께서 씻어주십니다. Dice aquí Jesús: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, dice. 주님을 위해서 눈물을 많이 흘린 사람은 주님께서 오랫동안 위로해 주실 겁니다. El que derramó sus lágrimas de mucho tiempo, Dios Señor estará junto con ese hombre, con esa persona de mucho tiempo, consolándose. 씻어 주실 눈물이 많이 있을 겁니다. Habrá muchas lágrimas que debería de enjugar, limpiar de esa persona. 그런데 주님을 위해서 눈물을 별로 흘리지 않은 사람은 씻어 주실 눈물이 거의 없습니다. Pero un hombre que no ha sacado sus lágrimas por Dios, que no ha sacado sus lágrimas mucho por Dios, entonces no estará tanto tiempo con esa persona porque no tiene lágrima que debe de limpiar. 우리는 주님을 위해서 많은 눈물을 흘리며 살아야 됩니다. Entonces nosotros debemos de sacar nuestras lágrimas por 그리고 el Señor. 눈물만 흘릴 것이 아니라 땀도 흘려야 됩니다. Pero no nada más el sudor, no nada más la lágrima, sino también el sudor. 땀이 언제 시작되었습니까? ¿Desde dónde empezó el sudor? 에덴 동산에서 아담 하와가 범죄할 때부터 땀이 시작됐어요. El sudor empezó a sudar nosotros al momento de que Adán y Eva fueron sacados del huerto de Edén. 아담에게 하나님이 벌을 주셨습니다. Dieron el castigo a ellos dos. 이마에 땀이 흘러야 땅의 소산을 먹으리라. Tendrás frutos al momento de tú sacar lágrimas por trabajar. 왜 우리가 땀을 흘릴까요? ¿Por qué sudamos?
죄를 지었기 때문입니다. porque nosotros hemos pecado. 그 죄의 대가는 너무나 크고 길었습니다. Ese precio que estamos pagando fue algo largo y fuerte. 수천 년이 지난 지금도 우리는 땀 흘리면서 Hasta ahorita 살아갑니다. que había pasado más de 2000 años, aún seguimos sacando nuestras lágrimas. 죄가 얼마나 무서운 건지를 보여주시는 겁니다. Nos enseña qué tan temeroso es pecar. 하나님의 심판이 얼마나 엄중한지를 보여주시는 겁니다. Nos enseña qué tan grande es que es la justicia del Señor. 우리 인생은 땀을 흘리며 살도록 돼 있습니다. Nuestra vida está planeado sacando nuestra sudor. 땀을 흘리고 수고하면서 하나님의 뜻을 깨닫습니다. Debemos esforzar sudándose y así comprendemos la voluntad del Señor. 더 이상 수고하지 않고 기쁨만 충만한 하나님을 찾고 하나님을 사모하게 돼 있습니다. Por eso nosotros buscamos a Dios para olvidar ese sudor y la lágrima, ese esfuerzo para estar alegre. 그러나 60만을 위해서 땀을 흘려서는 안 됩니다. Pero nosotros no debemos sudar por el carne nada más. 우리 주님의 일을 위해서 우리는 땀을 흘려야 Deberemos de 됩니다. sudar por las cosas del Señor. 우리 주님이 하나님께서 하나님의 일꾼들을 부르실 때 다 일하고 있는 사람을 부르셨습니다. Al momento, o sea, para Dios llamar a los que para evangelizar, llamó a los que estaban trabajando. 다윗이 양치고 있을 때 부르셔서 기름 부었습니다. El rey David, cuando estaba pastoreando, llamó y fue tomado como rey. 엘리사가 소로 밭 깔고 있을 때 일꾼으로 부르셨습니다. Eliseo cuando estaba trabajando en el campo, llamó como su discípulo, como su profeta. 베드로가 그물을 던질 때 부르셨습니다. Cuando Pedro estaba echando su red, llamó. 마태가 세관에서 일하고 있을 때 부르셨습니다. Cuando Mateo estaba trabajando, cuando estaba trabajando también llamó. 하나님은 일하고 있는 사람들을 부르셔서 하나님의 일을 맡기셨습니다. Dios llama a los que sí ya tienen trabajo, que están trabajando, llama y pone su trabajo. 우리도 이 세상에서 주어진 일을 열심히 땀 흘리며 수고해야 됩니다. Nosotros también igual deberemos esforzar de las cosas que tenemos que hacer nosotros. 구원받은 그리스도인들이 세상에 자기 일을 게을리하면 그 올바르지 않습니다. Un cristiano si hacen las cosas nada más por las cosas del mundo no está bien. 주무 있게 살아야 됩니다. Deben 열심히 성실하게 땀 흘리며 살아가야 됩니다. de vivir su vida esforzándose, sacando sus sudor. 그리고 자기 육신의 일만 위해서 땀 흘려서는 안 됩니다. Tampoco no pueden estar sacando su sudor, tampoco no pueden estar sudando por las cosas del 주님의 일을 cuerpo 위해서도 nada 땀을 más, 흘려야 됩니다. sino también cosas del mundo, sino también cosas de Dios también. 데살로니가전서 1장을 찾겠습니다. Vamos a buscar Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, 1장 2절. capítulo 1. 1장 2절 3절 1장 2절 3절 4절까지 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 같이 2 y 3. 읽겠습니다. Vamos a leer todos juntos. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. 여기 믿음의 역사, 사랑의 수고, 소망의 인내가 나옵니다. Dice sobre la fe y el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza, dice. 믿음이 있기 때문에 하나님 일을 할 수 있습니다. Pueden trabajar porque tienen la fe, 사랑하기 때문에 수고할 수 있습니다. porque aman, por eso pueden trabajar igual. 소망이 너무나 확실하기 때문에 인내할 수 있습니다. Pueden aguantar, pueden tener la paciencia porque tienen la esperanza segura. 믿음과 소망과 사랑이 있습니다. Hay fe y amor y paciencia. 성경에 하나님의 일꾼들은 한결같이 많은 수고를 했습니다. Los trabajadores de Dios siempre hacían muchos trabajos por el Señor. 주님을 위해서, 교회를 위해서, 복음을 위해서 많은 수고를 하였습니다. Por el Señor, por la iglesia, por el evangelio también siempre. 주님이 그 수고를 다 알고 계셨습니다. El Señor sabía todo el esfuerzo que habían hecho ellos 그리고 성경에 기록해 놓으셨습니다. y anotó en la Biblia 그리고 그것을 반드시 갚아주실 것입니다. y pagará el precio
de lo que había hecho 각 ellos. 사람 각 사람이 주님 앞에서 얼만큼 수고했는지를 다 알고 계십니다. Sabe Dios muy bien, con detalle, qué es lo que hizo un hombre para Dios. 로마서 16장입니다. Vamos a buscar Romanos capítulo 16. 16장 6절. Capítulo 16, versículo 6. Romanos capítulo 16. 6절 한 절 같이 읽겠습니다. Versículo 6, vamos a leer todos juntos. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. 여기 로마서 16장에 사도 바울이 안부 인사를 하고 있습니다. En Romanos capítulo 16, versículo 6, está dando, o sea, está mandando el saludo. 믿음의 사람들이 얼만큼 주님을 위해서 일했는지를 자세하게 기록하고 있습니다. Y de ahí está explicando bien, con detalle, qué tanto trabajó un servidor, un siervo de Dios. 마리아는 많이 수고했다고 여기 기록했습니다. Saludad a María, dice, la cual ha trabajado mucho. 그리고 12절입니다. En versículo 12, 주 안에서 수고한 드로베나와 드로보사에게 문화하라. dice, saludad a Trifena y a Trifosa. 드로베나 드로보사는 수고했습니다. Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor, dice. Que 그리고 주 trabajaron 안에서 mucho. 많이 수고하고 사랑하는 보시게 문화하라. Dice, saludad a la amada, dice, las cuales trabajan en el Señor, dice. 보시는 더 많이 수고하고 사랑했습니다. Perdón, saludad a la amada Persida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Trabajó mucho, dice. En el 어떤 Señor. 사람은 많이 수고했고 어떤 사람은 더 많이 수고했습니다. Dice, uno trabajó mucho, pero uno trabajó mucho más que el trabajo otro. 바울도 알고 있습니다. Apóstol Pablo también sabe. 그래서 바울도 성경에 기록했습니다. Por eso, Apóstol Pablo está escrito en la 주님도 알고 계십니다. Señor también sabe. 여기 구원받은 성도들이 얼만큼 수고했는지를 알고 계십니다. Sabe muy bien de lo que han trabajado todos ustedes. 어떤 사람은 더 많이 수고했습니다. Alguien trabajó más. 더 많이 수고하고 더 많이 사랑했습니다. Alguien trabajó más y amó más. 주님이 다 알고 계십니다. Señor sabe todo. 왜 성경에 기록했을까요? ¿Por qué está escrito en la Biblia? 갚아주실 거기. ¿Por qué va a pagar? 성경에 기록하셨고 하나님의 기념책에 기록하셨습니다. Señor sabe todo esto, por eso lo escribe en el libro. 구원받은 그리스도인들은 정말 열심히 살아야 됩니다. Por eso un cristiano 부지런히 살아야 됩니다. debe de vivir su vida con todo su esfuerzo y con diligencia. 로마서 12장 11절. Romanos capítulo 11. 12장 11절입니다. Perdón, capítulo 12, versículo 11. 같이 읽겠습니다. Romanos capítulo 12, versículo 11, vamos a leer todos juntos. En los que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. 여기 부지런하라고 말씀했습니다. Dice, requiere diligencia. 게으르지 말라고 말씀했습니다. No perezosos, dice. 열심을 품으라고 말씀했습니다. Deben de estar fervientes 그리고 en 주를 el 섬기라고 espíritu, 말씀했습니다. que deben de servir al Señor. 구원받은 그리스도는 정말 부지런히 살아야 됩니다. Un cristiano que ya recibió la salvación deben de vivir su vida con toda su esfuerzo, con 게으르게 살면 안 diligencia. 됩니다. No deben de vivir como un perezoso. 하루에 계획을 세우고 일주일에 계획을 세우고 한 달 계획을 세워야 Debe 돼요. de planear de su día, de semana, de mes y vivir y hacer lo que había planeado. 하루하루를 정말 값지게 귀하게 살아야 됩니다. Y vivir cada día con con todo el valor. 여러분 세상에서 하고 있는 직업도 열심히 부지런히 살아야 됩니다. También igual los trabajos que tienen aquí ustedes en este mundo también deben de esforzar para llevar bien esas cosas. 믿지 않는 사람들보다 더 열심히 살아야 됩니다. Mejor, más, con más fuerza, con mejor esfuerzo deben de vivir más de lo que viven ahí en este mundo. 그래야 본이 될 겁니다. Para ser un ejemplo. 그리고 여러분의 가정에서도 열심히 살아야 됩니다. Y también igual en su familia. Igual. 구원받지 않은 세상 사람들보다 더 화목하게 살아야 됩니다. Deben de vivir mejor que a los que viven en ese mundo. 서로 돕고 서로 위로하고 서로 Ayudando 격려해야 entre 됩니다. su familia, ayudando y teniendo alegría entre la familia. 그리고 교회 안에서도 열심히 살아야 됩니다. Y también igual en la iglesia. 열심히 수고하고 열심히 봉사하고 청소하고 찬양하고 예배하고 하나님을 위해서 살아야 됩니다. Deben de vivir por Dios, deben de esforzar por la iglesia, deben de lavar, deben de escuchar la palabra, deben de servir a Dios y a la iglesia. 땀을 흘려야 됩니다. Deben de sudar. 그래서 값진 땀입니다. Y ese sudor sería 우리 주님도 lo 그렇게 más 사셨습니다. valioso que podemos obtener. que 주님도 podemos 자기 obtener. 일을 열심히 하셨습니다. Señor también hizo toda su fuerza. 목수의 일도 열심히 했습니다. Hacía toda su fuerza a su trabajo que era carpintero. 부지런히 다니셨습니다. Andaba con diligencia. 부지런히 열심히 말씀을 전하셨습니다. Con diligencia predicaba.
땀방울이 핏방울이 될 때까지 기도하셨습니다. Oró hasta el sudor que había derramado cambiara como sangre. 우리도 주님처럼 살아야 됩니다. Nosotros también deberemos de vivir como Jesús. 구원받은 그리스도인은 눈물을 흘리고 땀을 흘리고 피까지도 흘릴 수 있습니다. Un cristiano deben de derramar sus lágrimas y su sudor, pero también puede llegar hasta sangrar. 피를 흘린다는 건 무슨 뜻일까요? ¿Qué significa? ¿Qué refiere sangrar? 몇 가지 의미가 있습니다. Hay ciertos significados. 피는 생명입니다. Sangre es la vida. 생명은 가장 소중한 거죠. La vida es lo más importante. 구원받은 그리스도인들에게도 가장 소중한 것들이 있습니다. Hay ciertas cosas importantes, hay ciertas cosas muy importantes para los salvos también. 어떤 사람은 자기 육신이 가장 소중합니다. Unas personas, su carne es más importante. 자기 건강을 위해서 모든 걸 투자합니다. Sacrifica y paga todos los que, cobra todo lo que puede cobrar para la salud de su vida, 그 육신을 de su carne. 하나님께 드리는 것이 그것이 피를 흘리는 것과 같습니다. Entonces, a esa persona, dar su vida, dar su salud, dar su carne, ofrecer su vida a Dios, y eso es derramar sangre como él. 어떤 사람에게는 물질이 가장 소중합니다. Una persona, para esa persona, lo más importante fue las cosas que tenían él, 그 돈을 dinero. 자기 생명처럼 여깁니다. Apreciaba el dinero como su vida. 그 물질을 주님을 위해서 드리는 것이 피를 흘리는 것과 같습니다. Entonces, dar al Señor ese dinero es como derramar la sangre. 어떤 사람은 자기 가족을 생명처럼 사랑합니다. Una otra persona ama a su familia como su vida. 가족을 사랑하는 것이 죄는 아닙니다. Amar su familia no es pecado. 그런데 자기 가족을 주님보다 더 사랑합니다. Pero hay unos que aman a su familia más que al Señor. 가족들 때문에 주님 일을 못합니다. Por su familia no puede llevar las cosas de Dios. 주님 뜻에 순종을 못합니다. No puede obedecer la voluntad del 자기 Señor. 가정이 먼저입니다. Siempre dice la familia es primero. 그 가족과 가정도 필요할 때는 주님을 위해서 드려야 됩니다. Entonces, si es necesario, deben de sacrificar su familia también al Señor. 피처럼 생명처럼 소중히 여기는 것들을 주님께 드리는 것이 피 흘리는 것과 같습니다. Las cosas que pienso como mi vida, eso es mi sangre, así que sacrificando eso es como derramar la sangre. 마태복음 6장입니다. Vamos a buscar San Mateo capítulo 6. 6장 19절. Capítulo 6, versículo 19. (19절부터 21절까지) Hasta desde versículo 19 hasta 21. 같이 읽겠습니다. Vamos a leer todos juntos. No, 19절부터 21절까지. 6장 맞죠? San Mateo capítulo 6, versículo 19 hasta 21. Vamos a leer todos juntos. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. 보물 있는 곳에 마음이 있다고 말씀했습니다. Dice, el lugar que hay el tesoro, ahí está su corazón. 사람은 가장 자기에게 소중한 것에 마음이 가 있기 마련입니다. Por eso siempre un hombre, su corazón siempre está en algo que le valoran más. 여러분의 보물이 뭡니까? ¿Cuáles sus tesoros? 집입니까? casa, 돈입니까? 자동차입니까? Dinero, carro, 아니면 이 세상의 쾌락입니까? o las 여러분의 가족입니까? alegrías, las cosas que pueden divertir en el mundo. 가장 소중히 여기는 보물을 주님께 드려야 됩니다. ¿Qué es lo que valoran más? ¿Qué es el tesoro que piensan más ustedes en sus corazones? Eso deben de sacrificar a Dios. 그것은 영원히 없어지지 않는 것입니다. Y al momento de ofrecer, obtendrá un regalo, un premio que nunca desaparece. 보물을 땅에 쌓아두지 말고 하늘에 쌓아두라고 말씀했습니다. Dice aquí, si no hacéis tesoros en el cielo, dice. 잠깐 있다 없어지는 것에 투자하지 말고 영원한 것에 투자해야 됩니다. En vez de sacrificar su vida por las cosas que desaparecen, sino que las cosas que permanecen eternamente. 여기 교회당 건축하고 있습니다. Estamos edificando esta iglesia, el templo de la iglesia. 이 교회당 건축을 위해서 많은 물질이 필요했을 겁니다. Entonces, de seguro, era necesario sacrificar muchas cosas materiales. 여러분들이 많은 희생과 수고를 했을 겁니다. De seguro ustedes han sacrificado y esforzaron mucho su vida. Las cosas 한국에서도 que tienen ustedes. 교회당 건축을 많이 합니다.
En Corea también hace muchas veces edificar, construir el edificio de la 저희 iglesia. 천안교회도 건축을 했습니다. También la iglesia de Chonan también estaban en medio de la edificación. 18년 전에 본당을 건축했고 이번에 작년에 교육원을 건축했습니다. Pasó 18 años que habían edificado esa iglesia y el año pasado reconstruyeron la sala grande. 정말 많은 사람들이 자기의 소중한 물질을 하나님께 드렸습니다. Muchas personas sacrificaron, ofrecieron a Dios las cosas importantes que tenían ellos. 사실 그 물질은 너무나 소중한 겁니다. De seguro sabemos muy bien esas cosas que tienen, era muy importante para ellos. 왜냐하면 자기가 수고하고 땀 흘려서 번 것이기 때문에 그렇게 ¿Por 소중한 qué? 거예요. Porque habían ganado ellos, esas cosas que ofrecieron, eran lo que habían ganado ellos sudando y esforzando. 그 물질을 어떻게 드릴 수 있을까요? ¿Cómo podían ellos sacrificar todas esas cosas? 자기 집보다도 교회당을 더 사랑하는 마음이 있기 때문에 드리는 거예요. Porque ellos amaban más que a su casa a la iglesia. 마음이 없으면 드릴 수가 없습니다. Si no tienen corazón, no puede sacrificar. No puede 그래서 ofrecer. 성경에는 마음을 먼저 주께 드리라고 Por 말씀합니다. eso aquí dicen en la Biblia, primero ofrezcan su corazón primero a Dios. 하나님이 그 마음을 보십니다. Dios ve su corazón. 가부가 2렙돈을 드렸습니다. Una viuda dio 2 denarios. 아주 작은 동전이었습니다. Era monedas muy pequeñas. 주님이 그걸 보셨습니다. Y Señor vio, 생활비 전부를 넣었느니라. tú has dado lo que podías vivir toda tu semana. 칭찬했습니다. Dio aplauso a esa mujer. 많이 있는 사람은 많이 드려야 됩니다. La persona que tenía mucho, unas personas que tienen muchas cosas, ofrecían muchas cosas. 적게 있는 사람은 적게 드립니다. A las personas que tenían pocas cosas, 먼저는 마음을 드리는 겁니다. daban pocas cosas. Pero primero, antes de todo, dar esas cosas, daban el corazón. 가장 소중한 걸 드리는 겁니다. Dar lo que es más importante. 예, 그것이 마치 피를 흘리는 것과도 같습니다. Y eso también podemos comparar como derramando la sangre. 그리고 우리는 이 귀한 복음을 이뤄진 영혼에게 전해야 됩니다. Entonces igual también nosotros debemos evangelizar a las almas perdidas. 복음을 전하는 과정 속에 많은 희생이 있습니다. Por medio de evangelizar también hay muchos sacrificios. 때로는 피를 흘리는 고통도 있을 수 있습니다. Hay momentos que nos hace sufrir como es igual a derramar la sangre. 부상을 당한 사람에게 필요할 때 혈액을 헌혈합니다. Nosotros cuando en la iglesia, no en la iglesia, en el hospital también donamos la sangre para los enfermos. 피를 주지 않으면 죽습니다. Porque esos enfermos, si no hay sangre, 같은 mueren. 혈액형을 가진 사람의 피를 수혈하죠. Necesita el mismo tipo de sangre para donarlo para que una persona sobreviva. 건강한 사람이 건강한 피를 빼줘야 됩니다. Un hombre sano debe de sacar su sangre, donarlo. 육신을 Para 살리기 salvar a alguien. 위해서도 자기 피를 흘려주는 사람이 있습니다. Hay ciertas personas que también para salvar la carne ofrece su sangre. 영혼이 지옥에 갈 사람을 위해서 우리가 피를 흘리는 것이 마땅합니다. Entonces nosotros es obvio derramar nuestras sangres para salvar a alguien, 고린도후서 4장을 찾겠습니다. su alma. Entonces vamos a buscar Corintios, 4장 Segundo 10절. Corintios capítulo 4. 고린도후서 4장 10절. Segundo Corintios capítulo 4 versículo 10. 10절에서 12절까지 Segundo Corintios capítulo 4 versículo 10 hasta 12. 같이 읽겠습니다. Vamos a leer todos juntos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muertes por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. 여기 10절에 예수 죽인 것을 몸에 짊어질 때 예수의 생명이 우리 몸에 나타난다고 말씀했습니다. Dice, llevando el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. 이것이 무슨 뜻일까요? ¿Qué refiere eso? 예수님의 십자가의 고난에 참여할 때 예수님의 역사가, 예수님의 능력이 나타난다는 것입니다. Al momento de estar junto con el sufrimiento que tuvo Jesús, podremos mostrar la obra del Señor. 예수님 십자가에서 죽으셨습니다.
Jesús murió en la cruz 그로 말미암아 우리를 y 구원하셨습니다. nosotros fuimos salvos. 우리가 그 주님의 복음을 전하기 위해서는 예수님의 십자가를 짊어져야 됩니다. Entonces también nosotros necesitamos cargar la cruz que había cargado Jesús para evangelizar. 십자가는 para 고난입니다. predicar. 십자가는 고난입니다. 고난이 크로스 없이는 Es 복음이 dificultad, 전해지지 않습니다. sufrimiento. Si no hay sufrimiento no podemos evangelizar. 편안하게 전도해 보십시오. Vean, o sea, intenten evangelizar 아무 con 희생 comodidad, 없이 전도해 보십시오. sin sacrificio. 아무 역사가 없습니다. No hay ninguna obra en ahí, 내가 ninguna obra ahí. 가족을 전도하기 위해서 시간을 들이고 물질을 들이고 사랑과 정성을 쏟을 때 주님이 능력을 나타내 주십니다. Al momento de evangelizar mi familia, con todo mi dinero, con todo mi tiempo, dinero, amor, sacrificando todo, en ese momento Dios pone su obra en ahí. 12절에 사망은 우리 안에서 역사하고 생명은 너희 안에서 하느니라 이렇게 Dice en 말씀하셨습니다. versículo 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. 무슨 뜻일까요? ¿Qué refiere? 우리가 복음을 위해서 죽는 상황에까지도 겪을 수 있지만 그럴 때에 영원한 생명이 그들에게 주어진다는 것입니다. Podremos llegar hasta la muerte al momento de evangelizar, pero en ese momento Dios pone la obra de la vida. 죽을 각오를 하고 전도하면은 거기에서 생명의 역사가 나타납니다. Haciendo el trabajo del Señor, tomando su decisión que puedo llegar hasta la muerte, en ese momento Señor pone la obra de la vida. 한 생명이 구원받기까지는 많은 희생이 필요한 겁니다. Entonces, para recibir la salvación, un alma, un espíritu, tarda mucho tiempo, debemos sacrificar mucho tiempo. 한 교회가 생겨지기까지는 정말 많은 희생이 필요합니다. Entonces, es necesario mucho sacrificio para generar una iglesia. 누군가 땀을 흘렸습니다. Alguien debe derramar su 누군가 lágrima, 눈물을 흘렸습니다. su sudor. 누군가 엄청난 희생을 했습니다. Alguien sacrificó. 그래서 한 사람이 구원받고 교회가 세워지는 것입니다. Por eso, alguien, por medio de alguien, edifica la iglesia. 빌립보서 2장을 찾겠습니다. Vamos a buscar Filipenses, capítulo 2. 빌립보서 2장 30절, Capítulo 2, versículo 30. 2장 30절 한 절만 같이 읽겠습니다. Filipenses capítulo 2, versículo 30, nada más ese versículo vamos a leer todos juntos. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. 여기 에바브로디도를 말하고 있습니다. Está diciendo de Epafrodito. 에바브로디도는 그리스도의 일을 위하여 죽기에 이르러도 자기 목숨을 돌아보지 않았습니다. Dice que él no, hasta la muerte no había volteado. 죽음을 각오했습니다. O sea, tuvo la decisión que no importa la muerte. 그래서 mi muerte. 에바브로디도를 통해서 하나님의 역사가 나타났습니다. Por medio de Epafrodito mostró la obra del Señor. 25절입니다. Versículo 25. 에바브로디도는 나의 형제요 함께 수고하고 함께 군사된 자요 나의 쓸 것을 돕는 자라고 Mas 말씀하셨습니다. tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. 많은 사람들이 자기 일을 구하고 예수님의 일을 돌아보지 않을 때 에바브로디도는 충성했습니다. Al momento de muchas personas no volteaban a ver las cosas del Señor, sino que nada más se ponían atención en sus cosas, él hizo lo contrario. 21절입니다. Versículo 21 dice. 21절 같이 읽겠습니다. El versículo 21 vamos a leer todos juntos. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. 사람들이 다 자기 일을 구하고 예수님의 일을 구하지 아니할 때 디모데는 수고했습니다. Al momento de que las personas no buscaban a Cristo, Timoteo esforzaban a buscar. 여러분 눈물을 흘리고 수고하고 땀을 흘릴 때 다른 사람 쳐다보지 마십시오. Ve, al momento de sacrificar, al momento de sacar sus lágrimas y sudor, no vean a alguien más, 예수님을 쳐다보십시오. vean a Jesús. 왜 저 사람은 같이 수고하지 않을까 판단하지 마십시오. En vez de ver a una persona y criticar, ¿por qué esa persona no sacrifica? 왜 저 사람은 희생하지 않을까 ¿Por 판단하지 qué esa 마십시오. persona no sacrifica? No critican a una persona viendo a otras personas. 눈물을 흘리고 땀을 흘리는 것은 사람 보고 하는 게 아닙니다. Derramar sus lágrimas y su sudor, no estamos haciendo viendo a alguien, un hombre. 눈물을 흘리고 땀을 흘리고 피까지 흘리는 것은 주님 보고 하는 겁니다. Lo que derramamos la sangre, sudor y lágrimas, hacemos por el Señor. 주님이 디모데의 수고를 알아주셨습니다.
Señor reconoció lo que sacrificó 주님이 Timoteo. 에바브로디도의 수고를 알아주셨습니다. Y aquí está escrito cómo hizo el Epafrodito. 그들의 삶이 성경에 기록되어 있습니다. Sus vidas están escritas en la Biblia. 우리의 수고를 주님이 모르시겠습니까? Entonces, nuestro sacrificio, nuestro esfuerzo, Señor no sabrá. 우리의 수고를 주님이 잊어버리시겠습니까? Entonces, ¿se olvidará el Señor nuestros esfuerzos? 아닙니다. Nunca. 주님이 우리의 수고를 아시고 우리 수고를 기억하시고 우리 수고를 갚아주실 것입니다. Sabrá, recordará y pagará lo que habíamos esforzado nosotros. 그리고 피를 흘린다는 건 또 무슨 의미가 있을까요? ¿Qué significa? ¿Qué 피를 otro 흘린다는 significado tendrá 자기의 죄와 sacrificar? 싸운다는 뜻입니다. No, sangrar, o sea, pelear con su pecado. 히브리서 12장입니다. Vamos a buscar Hebreos capítulo 12. 12장 1절. Hebreos capítulo 12, versículo 1. 12장 4절 한 절만 읽겠습니다. Capítulo 12, versículo 12장 4. 4절. Perdón, versículo 4. 같이 Vamos a leer 읽겠습니다. todos juntos. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. 죄와 싸우되 피 흘리기까지 싸우라고 말씀했습니다. Dice, combatiendo contra el pecado hasta la sangre. 우리 주님은 우리의 죄를 대신해서 십자가에 피 흘려 죽어 주셨습니다. Jesús murió en la cruz derramando su sangre por nosotros. 우리는 이제 죄에서 구원받았습니다. Nosotros recibimos la salvación. 이제 우리는 하나님 자녀가 됐습니다. Entonces ya somos hijos de Él. 이제 우리는 천국에 갈 수 있습니다. Nosotros ya podemos ir al cielo. 주님 오실 날을 기다리고 살아갑니다. Y estamos esperando, teniendo la esperanza del reino del Señor. 그러나 아직 우리에겐 육신이 있습니다. Pero aún tenemos en la carne. 육신이 있기 때문에 죄성도 남아 있습니다. Así que como tenemos la carne, aún tenemos el carácter pecaminoso. 우리 속에 아직도 버리지 못한 옛 습성, 옛 죄가 남아 있을 수 Hay 있습니다. carácter, hay pecados que aún queda, aún hay carácter pecaminoso aún está en nosotros. 사람들이 아는 죄도 있고 사람들이 모르는 죄도 있습니다. Hay ciertos pecados que no conocen a alguien más. Hay pecados que alguien conoce o no conoce. 이 죄와 싸워야 됩니다. Nosotros debemos de pelear con esos 이 pecados. 죄와 싸워서 Contra esos 이겨야 pecados. 됩니다. Debemos de pelear con esos pecados, pero también debemos vencer. 그 죄와 싸워서 이기는 것은 간단한 것이 아닙니다. No es fácil vencerlo. 그것은 아주 어려운 것일 수도 Es 있습니다. algo muy difícil. Puede ser. 심지어는 피 흘리기까지 싸우라고 말씀했습니다. Dijo hasta sangre. 죄와 싸우되 죽도록 싸우라는 겁니다. O sea, pelee con el pecado hasta la muerte. 그래야만 죄를 버릴 수 있습니다. Así podrán abandonar el pecado. 죄가 남아 있으면 주님을 위해서 온전히 살 수가 없습니다. Si queda aún en sus corazones el pecado, no pueden vivir por el Señor. 이 나룻배 노를 저어서 가는 배가 있습니다. Un barco para que necesita. 어떤 사람이 hacer eso. 그 나룻배를 타고 노를 저어서 열심히 앞으로 나아갑니다. Un hombre subió en ese barco y estaba haciendo para avanzar. 그런데 배가 조금도 안 움직입니다. Pero ese barco no movía. 힘은 들고 수고는 하는데 배는 안 움직입니다. Esforzó, se cansa, pero no mueve ese barco. 왜 그런가 뒤를 돌아봤습니다. Pero entonces volteó a ver por qué. 저 육지에 말뚝에 끈이 메어져 있습니다. Tenía una cuerda en la tierra, amarrado con ese barco y la tierra. 노를 열심히 저어야 됩니까? 말뚝에 끈을 먼저 끊어야 됩니까? Entonces, ¿qué debe de hacer? Primero, seguir haciendo eso o cortar primero la cuerda que está amarrado el barco. 말뚝에 끈을 먼저 끊어야 돼요. Primero debe de cortar la cuerda, ¿no? 그래야만 배가 앞으로 갈 수 있습니다. Cortando la cuerda podrá avanzar el barco hacia 그 adelante. 육지에 꽂혀 있는 말뚝을 빼내버려야 됩니다. Primero deben de sacar eso es lo que está amarrando la tierra 말뚝을 빼내어야만 y el 배가 barco. 움직일 수 있습니다. Primero deben de quitar eso para avanzar. 여러분에게 말뚝 같은 죄가 있을 수 있습니다. De seguro de seguro pueden haber en sus corazones el pecado como ese clavo que está amarrado a esa cuerda. 어떤 사람은 술이 말뚝입니다. Hay unas personas que su clavo del pecado 구원받은 지 몇 que 년이 es 됐는데 아직도 술을 못 alcohol. 끊습니다. Recibió la salvación, ya pasó mucho tiempo, pero sigue tomando. 어떤 사람은 담배가 말뚝입니다. Hay a unas personas 어떤 사람은 el 마약을 cigarro. 할 수도 있습니다. Alguien puede llegar a hacer 어떤 사람은 도박을 할 drogas. 수도 있고 o juegos en el casino 어떤 사람은 간음죄를 질 수도 있습니다. o alguien adulterio. 하나님 앞에 합당치 않은 죄가 다 말뚝입니다. Todos los pecados que no es apto ante el Señor es el clavo en sus corazones. 어떤 사람은 거짓말을 하고 어떤 사람은 사기를 칠 수도 있습니다. Alguien puede engañar,
Alguien puede engañar a ustedes también. 구원받기 전에 지었던 죄를 뽑아버리지 않으면 신앙이 움직이질 않습니다. Si no pueden sacar esa cosa en sus corazones, no pueden llevar, no puede avanzar su vida cristiana. 아무리 교회 나오고 성경 읽고 암송하고 찬송을 불러도 삶이 바뀌질 않습니다. Aunque está escuchando la palabra, leyendo, aprendiendo la palabra, orando y alabando, no cambia su vida. 구역 모임도 가고 전도 집회도 가고 수양회도 가는 열매가 없습니다. Participa del seminario, participa en el retiro, pero no hay fruto. 왜 그런지 생각해 보십시오. Entonces deberían de pensar por qué. 여러분의 양심에 물어보십시오. Pregunten a su conciencia, 여러분의 삶을 자세히 들여다보십시오. observen bien su vida. 하나님 앞에 말뚝 같은 죄가 혹시 없습니까? ¿No tienen ese pecado que le hace clavar, le hace clavar y no hace avanzar? 예수님은 우리 죄를 단번에 No 영원히 le deja avanzar. 없애주셨습니다. Señor perdonó todo nuestro pecado de un momento, 말로 없애주신 게 아니라 피를 pero no, 흘려주셨습니다. no por su palabra, sino por su sangre. 구원받은 이후에 우리의 죄를 어떻게 없앨까요? Entonces, ¿cómo podremos eliminar los caracteres pecaminosos que tenemos en nuestros corazones? 피 흘리기까지 죄와 싸워야 됩니다. Hasta sangrar deberemos de batallar con esos pecados. 죽을 각오하고 그 죄와 싸워서 이겨야 됩니다. Tomando la decisión sin importar la muerte, voy a pelear con esa sangre, con ese pecado. 그래야만 죄가 끊어집니다. Así podrán cortar. 죄가 끊어져야 그때부터 자유가 됩니다. Desde el momento de cortar esa cuerda del pecado, podrán avanzar. 죄의 종이 아니라 의의 종이 됩니다. Ahora serían el siervo de la palabra, 죄의 종일 때는 no de pecado. 죄에게 끌려갑니다. Al momento cuando eran siervos del pecado, seguían como el pecado guiaba. 의의 종이 되면 하나님께 끌려갑니다. Al momento de ser siervo de justo, seguirán la palabra del Señor. 우리 주님은 우리를 위해서 눈물을 흘리셨고 땀을 흘리셨고 피까지 흘려주셨습니다. Señor derramó sus lágrimas, su sudor y su sangre por nosotros. 구원받은 그리스도인은 그 사실을 너무나 잘 알고 있습니다. Un salvo sabe muy bien de eso. 우리도 그 주님을 위해서 눈물을 흘려야 됩니다. Entonces nosotros también debemos de lagrimar. 땀을 수고해야 됩니다. Debemos de derramar todas esas cosas. 피까지 흘려야 됩니다. Sudor, lágrimas, sangre. 그 결과 우리는 무엇을 얻을 수 있을까요? Entonces, ¿con qué podremos obtener derramando todas esas cosas? 우리는 이 땅에서 얻는 것이 있고 주님 앞에 가서 얻는 것이 있습니다. Hay cosas que podemos obtener en este mundo y hay cosas que podremos obtener ante el Señor. 잠언 11장입니다. Vamos a buscar Proverbios, capítulo 11. 11장 30절. Proverbios, capítulo 11. 11장 30절 한 절 같이 읽겠습니다. Capítulo 11, versículo 30. Vamos a leer todos juntos. El fruto del justo es árbol de vida y el gana almas es sabio. 예수님은 생명나무셨습니다. Jesús era árbol de vida. 그래서 예수님으로 말미암아 많은 생명들이 열린 겁니다. Entonces, por medio de Jesús obtuvieron muchos frutos. 구원받은 그리스도인도 생명나무가 되어야 됩니다. Entonces, un salvo al final va a ser árbol de vida. 나를 통해서 다른 영혼들이 하나님께 돌아오고 구원을 받아야 됩니다. Por medio de mi acción, deben de recibir la salvación, deben de obtener los frutos. 여러분 구원받고 난 이후에 몇 명의 영혼을 하나님께로 인도했습니까? Después de recibir la salvación a ustedes, ¿a cuántas almas nuevas, cuántas almas perdidas guiaron a la iglesia para que sean una alma nueva? 몇 명의 영혼들에게 복음을 전했습니까? ¿A cuántas personas predicaron? 몇 명의 영혼들이 지금 교회 안에 함께 남아 있습니까? ¿Cuántas almas que yo he predicado están en la iglesia? 우리가 눈물과 땀과 피를 흘릴 때에 우리가 생명나무가 됩니다. Al momento de derramar nuestras lágrimas, sudor y sangre, en ese momento convertiremos como árbol de la vida. 우리가 주님 앞에 갈 때 뭘 가지고 갈 수 있을까요? Entonces, ¿cómo podremos llevar ante el Señor? 우리의 집 nosotros? 아닙니다. No nuestra casa, 우리의 자동차 아닙니다. ni nuestros carros, 우리가 입고 있는 옷 아닙니다. ni 우리가 nuestra ropa que 먹는 tenemos, 음식 아닙니다. ni la comida. 우리가 주님 앞에 갈 때 뭘 가지고 갈 수 Lo que podremos llevar cuando al momento de conocer al Señor. 구원받은 우리 영혼이 주님 앞에 갑니다. Nuestro espíritu estará ante Él. 그리고 주님을 위해서 살았던 내 믿음의 삶이 주님 앞에 갑니다. Mi vida cristiana que he vivido por el Señor estará ante Él. 그리고 내가 전도한, 내가 복음을 전해서 구원받은 영혼들과 함께 주님 앞에 Y 갑니다. también las almas que han recibido por mi sacrificio. 사도 바울은 말하기를 그들이 나의 면류관이 될 거라고 말씀했습니다. Apóstol Pablo ha dicho que ellos que han escuchado la palabra por mí serán mi corno. 우리가 눈물을 흘리고 땀을 흘리고 피까지 흘릴 때 생명나무가 됩니다.
Yo al momento de derramar todas esas cosas, yo seré como árbol de vida. 많은 사람을 얻습니다. Obtendrá muchas personas. 이것이 우리에게 주시는 보상입니다. Y eso es la recompensa que el Señor nos da. 그리고 우리가 주님 앞에 갔을 때 주님께서 우리에게 주시는 영원한 상급과 영광이 있습니다. Y también después, antes de parar nosotros, ante el Señor tendrá nuestros regalos. 고린도전서 galardón. 15장 Vamos a buscar 1 Corintios, 58절입니다. versículo 58. 15장 58절, Capítulo 15, 58절 한 절만 같이 versículo 읽겠습니다. 58, vamos a leer todos juntos. Así que hermanos míos amados, estad firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 우리의 수고가 헛되지 않습니다. Nuestro trabajo no está en vano. 왜냐하면 주님이 다 알고 계십니다. Porque el Señor ya sabe todo. 주님이 다 기록하셨습니다. El Señor escribió todo. 주님이 갚아주십니다. El Señor nos pagará. 하나도 헛된 것이 없습니다. No hay ninguna cosa que está en vano. Las cosas 소자에게 que 냉수 están en el 한 Señor. 그릇 주신 것도 상을 잃지 않을 거라고 말씀했습니다. Había dicho por un vaso de agua fría que le has dado a un hermano, contará. 사람은 모를 수 있습니다. Puede haber llegar a un hombre sin reconocer a esas 사람은 cosas. 몰라도 됩니다. Hombre, no es necesario saber todas esas cosas, 주님은 아십니다. pero el Señor sí. 주님이 알아주시면 됩니다. Pero el Señor, o sea, nosotros lo único que nos importa es que el Señor sepa. 주님이 갚아주실 겁니다. El Señor nos pagará. 우리 주님이 오실 날이 멀지 않습니다. No falta mucho que el Señor 주님 regrese. 오실 모든 징조가 다 이루어진 시대에 우리 살고 있습니다. Todo el acontecimiento que el Señor nos había prometido ya cumplió. 글쎄요, 10년 후에 오실까요? 10 años más 아니면 5년 후에 오실까요? 5 años más. 1년 후에 오실까요? O un año 아니면 después. 다음 달에 오실까요? o siguiente mes. 우리는 알 수 없습니다. No sabemos. 아니면 더 빨리 올 수도 있습니다. O puede llegar más antes. 조금 더 늦게 오실 수도 있습니다. O puede llegar más 우리는 tarde. 알 수 없습니다. No 하지만은 sabemos nosotros. 오실 날이 가까운 것은 확실합니다. Pero lo que estoy seguro que ya está cerca esa venida, esa 우리가 segunda venida. 왜 살고 있을까요? ¿Por qué estamos vivos aquí? 우리가 ¿Por qué estamos 무엇을 viviendo 위해서 aquí? 살아야 할까요? ¿Por qué debemos vivir en ese mundo? 우리는 다시 오시는 주님을 만나는 소망 가지고 사는 겁니다. Teniendo la esperanza de conocer para ver al Señor, parar ante el Señor que va a regresar, estamos viviendo en este mundo. 그 con 주님 esa esperanza. 만날 날을 준비하며 살아야 됩니다. Debemos de preparar nuestra vida para parar ante el Señor. 그 주님 앞에 부끄럽지 않게 서야 됩니다. Deberemos de parar ante el Señor sin vergüenza. 주님이 우리를 기뻐하시도록 우리에게 주님께서 갚아주실 것이 많이 있도록 우리는 우리의 삶을 살아가야 됩니다. Nosotros deberemos de vivir nuestra vida para que nosotros tengamos muchas recompensas sin pena parar ante el Señor. 이 땅에서 받을 보상, 주님 앞에 가서 받을 보상이 있습니다. Hay ciertas recompensas, ciertas galardones que vamos a recibir al momento de parar ante el Señor. 멕시코에 제가 몇 년 만에 왔습니다. Pasó mucho tiempo que no he venido 아마 a 한 México. 6년, 7년 전에 마지막에 온 것 Ya 같습니다. fue la última vez que he venido, era 6, 7 años antes. 그때와 지금은 많은 변화가 있었습니다. De en ese momento hasta ahorita hubo muchos cambios. 많은 선교사님들이 한국에서 오셨습니다. Muchos pastores vinieron y predicaron 그리고 많은 교회가 y 세워졌습니다. edificaron muchas iglesias. 지난 수양회 때 2,000명 모였습니다. El retiro anterior unieron 2,000 personas. 하나님이 우리 가운데 많이 역사해 주신 거 확실합니다. De seguro está orando el Señor en nosotros. 그냥 된 것이 아닐 겁니다. No fue algo que pasó como solito, algo que pasó solo. 누군가는 많은 눈물을 흘렸습니다. De seguro alguien derramó sus 누군가는 많은 lágrimas. 땀을 흘렸습니다. Alguien sudó mucho. 누군가 피까지 흘렸을 겁니다. Alguien hasta derramar 자기의 su 소중한 sangre. 걸 드렸을 겁니다. De seguro sacrificó, ofreció lo importante de él. 그 결과 하나님께서 이만큼 우리에게 주신 겁니다. El resultado, o sea, Señor nos dio hasta aquí, hasta ahora. 언제 주님 오실지 No 모르겠습니다. sabemos cuándo va a regresar el Señor. 주님 오시기 전에 우리가 해야 할 일이 정말 많이 있습니다. Hay muchas cosas que debemos hacer antes que el Señor 한국에서 que llegue. 여기 선교사님들 그 가족들이 많이 왔습니다. Muchos pastores vinieron desde Corea aquí. 많은 눈물을 흘릴 겁니다. De seguro están derramando 많은 sus 땀을 lágrimas 흘리고 y sus sudores, 정말 피까지 흘리는 일들이 hasta su 있었어요. sangre. 그런데 그것이 그 선교사님들의 상급만 돼서는 안 됩니다. Pero esas cosas no deben de ser el galardón de ellos nada más. 우리의 상급도 돼야 됩니다. También de nosotros igual. 우리 민족에게 누가 전도해야 될까요?
¿A quién debería 한국의 predicar a la nación, a su 선교사님들 nación? 많이 이 민족을 위해서 수고해서는 안 됩니다. No todos los coreanos deben de estar exportando por los mexicanos. 우리가 수고해야 됩니다. Nosotros, 우리가 전해야 됩니다. ustedes, nosotros debemos de predicar. 우리가 교회를 세워야 됩니다. Nosotros debemos edificar la 더 iglesia. 많은 지역에 우리가 일꾼이 돼서 나가야 됩니다. Ir siendo trabajador del Señor, colaborador del Señor y predicar en otros lados. 우리가 이제는 그런 힘을 가졌습니다. Ya tenemos esa fuerza. 이번에 3일간 우리가 생활 집회를 했습니다. Nosotros habíamos tenido el seminario de la vida cristiana 3 días. 하나님이 그런 기회를 주셨습니다. Señor nos dio esa oportunidad. 제가 파나마에 갈 기회가 있었는데 멕시코에도 오고 싶었습니다. Tuve la oportunidad de ir a Panamá, pero también quería venir aquí a México. 하나님이 그런 기회를 주셨습니다. Señor me dio la oportunidad. 언제 또 올지 모르겠습니다. Yo no sé cuándo regresaré aquí. 언제 오더라도 아마 그 기간에 또 많은 변화가 있을 것이라고 저는 믿습니다. Yo creo y confío que habrá mucho cambio desde este momento hasta que yo regrese aquí en México. 이번에 오신 우리 한국 선교팀들도 여러분들을 위해서 기억하고 기도할 것입니다. De seguro todos los hermanos que visitaron conmigo también estarán orando para ustedes. 여러분들의 그 수고와 희생을 또 우리가 전할 겁니다. Y ese sacrificio que están haciendo ustedes también nosotros estaremos predicando. 많은 우리 말고도 많은 한국의 성도들이 이 멕시코를 위해서 기도하고 있다는 것을 잊지 마십시오. Por favor, no olviden que todos los coreanos, todos los hermanos coreanos también están orando para nosotros. 그리고 para 우리 ustedes. 주님이 우리의 모든 것을 아시고 보시고 기도하고 계신다는 걸 잊지 Y 마십시오. aparte de todo eso, Señor sabe qué es lo que estás haciendo. 힘을 내서 용기를 가지고 Tenga el 전도하시기를 ánimo y 간절히 바랍니다. esfuerzo, por favor. 기도하겠습니다. Vamos a orar para terminar. 하나님 감사드립니다. Padre, te damos gracias. 이번에 멕시코에서 3일간 생활 집회 할 수 있도록 허락해 주신 거 감사합니다. Gracias por darnos ese tiempo para llevar el seminario de vida cristiana esos 3 우리가 días. 이번 3일 동안에 배운 말씀들이 우리의 마음 속에 심령 속에 깊게 새겨지기를 간절히 바랍니다. Quiero que por medio de las palabras que hemos escuchado, que ha predicado, por favor, que esté en nuestros corazones. 우리가 더욱 주님을 위해서 눈물을 흘리고 땀을 흘리고 피까지 흘릴 수 있는 사람들이 되기를 바랍니다. Queremos que nosotros todos seamos un hombre que derrama toda su sangre y sudor y lágrima. 그로 말미암아 주님의 더 크신 역사가 계속 일어나기를 간절히 바랍니다. Y por medio de esas cosas quiero que su obra sigue permaneciendo aquí. 멕시코에 있는 모든 교회 안에 주님 함께 해 주시옵소서. Por favor, Señor, esté con toda la iglesia que está en México. 그리고 이 교회의 모든 일꾼들에게 주님 함께 해 주시옵소서. Y también a los trabajadores también esté juntos con ellos. 그리고 한국에서 오신 모든 선교사님들과 그 가정들에게 주님께서 함께 해 Y 주시옵소서. también esté con los familiares de los pastores y con el pastor también. 우리의 모든 수고와 우리의 모든 희생을 주님께서 알아주시고 위로해 주시고 용기를 주시기를 간구드립니다. Le pido que nos reconozca y nos consuele y nos dé el ánimo por el esfuerzo que hemos hecho. 우리의 남은 모든 생애를 주님의 능력의 손길에 의지하고 부탁드립니다. Y también todas las cosas que va a pasar en nuestra vida dejamos en su mano. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo que nos ama. 아멘. Amén.